Ассалому алайкум, бародарои азиз, акаҷоно, ҳаматон хоҳиш мекунем илтимос ҳамин навори моро то ахирша бубинем. 20 сентябр 2025 ҳазор раҳмат ба акай бобоҷон. Худо парвардигор умри дароз, тани саат штия. ҳазорон раҳмат ба акай Мирзо, умри дароз, тани саатшон тия. Худованд парвардигор ҳар дуи ҳамин бародари моро Аллоҳ ёру мададгор боша, хонаи Худо ҳаҷа насибшон гардона. Аллоҳи меҳрибон ба тамоми муроду ба орзуҳошон бирасанд, ки моро ба тамоми аҳлу гурӯҳ шоҳидошон карда, мардуме ки даст ба хайр. Худованд касоне ки дар фарзанди ма хайр када, сам гузошта, дар ҳаққи фарзанди ма дуо када, худованд ҳамаи амёро Аллоҳ нигаҳбону мададгор боша. Худованд дар коршон баракат, ризқи рӯзия зиёд кунад. Худованд ҳамашонро Аллоҳ ёру мададгор боша. Худованд ҳамаи шуморо барори кор, кушоиши кор тия, тани саат тия. Худованд ай тамоми бало ҳаматонро нигаҳбон боша. Парвардигор хайрҳои кадакитонро Аллоҳи меҳрибон, Аллоҳи бузург қабул гардонад. мо ина фарзандмонро 19 сентябр 2025 дар банистаи Истиқлол озод чӣ мақсад бировардем, оператсия гузарондем. ҳазорон раҳмат ба ҳамин инсоное ки даст ба хайр, ҳазор раҳмат ба акай бобоҷону акай Мирзо, ки ба маблағи 30,000 сомон ҷамъ карда доданд. мо фарзандмонро оператсия кардем. ина имрӯз 19 сентябр 2025 фарзанди мо айбанистаи Истиқлол озод шид. духтуро ҳиндиҳо оператсия карданд. яъне ҷои оператсия шуд, яъне ҷои сачоғ оператсия шуд. ина фарзанди ман. мақсад духтарҷони ман гап зан, тағоҷуроша чӣ гуфтани? Баланд гап зан бача. Ассалому алайкум акай бобоҷон, ассалому алайкум акай Мирзо. ай ҳамаи шумо раҳмати калон ки мара айбалинса бировардем. ба дастгирии ҳамаи шумо ма айбалинса биромадам. ҳазорон раҳмати калон ки ба ҳамаи шумо ҳазор раҳмати калон. Иломи худоҷо хонаи худоро ҳаҷа насиби ҳамаи шумо бигардона. раҳмат ба ҳамаи шумо ки худованд ҳаматонро умри дароз, тани саат. худоҷон шуморо умри дароз, тани саатон тия. раҳмат ки мара айбалинса бировардем. ба дастгирии ҳаматон. бародаро бо фаҳмида мақсад касала оператсия шудагай баланд гап зана метавона. ма падараш мешавам. мақсад бо ягон гап дори бародаро гап зан. ҳазор раҳмати калон тағоҷона. илтимос мекунам ҳами ёрдамон кунед. дуқоли най бугем дами хонамон квартирантем. илтимос ай пеш зимистон оместа дар тайпамон ҳичи надорем партем. илтимос мекунем квартиранте як борҷига ёрдам кунед, дуқолим бигирем. ассалому алайкум бародаро, ай ҳаматон хоҳиш мекунем аз барои Аллоҳ, хотири Аллоҳи меҳрибон як ду савол дорем. ду ҳамин саволи мара хос аз барои Аллоҳ савоб мегирем, иҷро кунем. илтимос ҳаматон. саволи якумум, дар ҳамин квартиран иҷора зиндагӣ мекунем. мақсад пеш аиди қурбон ман занма оператсия карда будам, болина духтарма оператсия кардам. мақсад чӣ қолини паласи халадени ки шамолити яке чизе доштум ҳамаро фурӯхтум. мақсад ҳаматон хоҳиш мекунем форатона ягон паласча, гилемча, қолинча ёи ки ягон соҳибдаракотона занг бизанед ё харида битем. хос аз барои Аллоҳ форатона мо карта мемонем, дар карта партоем, мо бихарем, ҳамикади тамом. дигим саволи ма ҳаматон илтимос ягон ҷои коре ки дар Россия боша, илтимос ёрдам кунед, ман барам кор кунам, зиндагима мустаҳкам кунам. мақсад ҳама чизи хонамо квартирамо бихарам, пули квартирамо қарзомо батам, пули свету обу мусуру квартира, пули банк ҳама чиро метавонам айпас зиндагӣ мешавам. аз барои худо илтимос ҳамин нашоти кор дар дастгирӣ кунем. аз барои Аллоҳ ай ҳаматон илтимос. майли тағоҷонаша хайр буд. илтимос гатам дар ҷои кор ёвем. раван мо кор кунам, моро нигаҳ то бародарои азиз ҳаматонро худованд ёру мададгор бошад. ассалому алайкум тамошобинои ҳамешагии канали бобоҷон медиа. бародаро чӣ хеле ки гӯш карден ана яка ай ҳамаи мо шумо миннатдорӣ кард. ана вақте ки мо эҳтиёҷмандора мепартоем, баъзе нафаро ман намедонам чӣ фикр мекуна, шояд фикр куна ки ӯ барои фоидаи худи ма ё ки ягон фикри га мекуна. бародарҷоно, гарчанде агар баъзеотон ин чиза фикр кунед, не ки ҳаста алҳамдулилло нафарое ки шароити хуб доранд,
کمک میکنن. میدونین که ما دویما همه خیلی ویدیو را میپرتم کارتای خچونا میمونم با در هر یک ویدیو میگم که اول تلفن کنین قچون گپ زنین بپرسین که همین کارتای ختم بد یا که نه اول انیق کنین بعد یاردم کنین. ما هر یک ویدیوم دا میگم. خب خیلی که نشویدین ایجیان انا بگیم با فضل الله با کمک ما و شما انشاءالله که انا شفا یافت. انا خیلی که برادر فهموندک وضعیتش به حدی بد وزمین بود. انا ما و شما کمک فرستید انشاءالله که یاردم کردیم اینا جان سوز شد. یکا رستیگا اویلش کسل شد. انا بعد اویلش باین دخترچش چقدر سومی که داشت همش رسخود شد. انا بگیم صرف شد در بیماری اویلش وقت بیمار بود. قرضدار هم شدک. بعد مجبور شد که روی کرم برآمد. ما و شما کمک چی کرد؟ انا بگیم که از اینا همش برطرف شد. انا بگیم امی ویدیویی که برای دخترچش کم سوم جمع کم همش پانی بگیم که امی چی میگن زبور خودش ذکرید برای که اوجه علاقه شفای افیجیان این ویدیوشون ذکرید یکون کس دیگه برای چی انا بگیم کمک نکنه مثال تمام ذکرید. خب برادرو خیلی که از ما ویدیوشم میمونم همیجا فهموندگی کدامید که میتونه نکر از صاحب جای کار کده او وقت برای چی بسیاری می نویسنده خودت نمیره کار کنی. خیلی فرزندی که کسل اویلت که کسل می پرتویش میره جو کار میکنی. البته که نمیشه برادرو. مثال بچه کلان نداره که بچه همون کتش برای کار کنه یا اینکه بچه کتش بالای سر فرزندش در اویلش دمونه و برای خودش کار کنه. یگون راه نداشت. انا کوزی امکانیت داره برادرو. اویلش هم الحمدلله سوزای. انا دخترچش هم شفای افتگی. کدامید که میتونه خاصه برای الله من رقم یک را میمونم. کدامید میتونه صاحب جای کار کده چی در روسیه چی در ترکیه در هر کجای نباشه جای کار باشه. خب برادرو جای کار خوب باشه امی اکریا دستگیری کنین برای الله برای کار کنه. قرضاش ای بانک هم قرضدار شد بیچاره. خیلی میدونی که ای پول ای همه چیز سلامتی بگیم ارزشمنده به خاطر سلامتی فرزند اویله شکار کگی قرضدار شدگی ای بانک هم ای چند شناسش هم برای کار کنه قرض بانک قرض شناسش بتا انشالله ثواب کدام جای کاری التماس جای انیق باشه که یکا نمیره نشوه. کدامید که جای کار مثال میدونین دارین اینا نمره امی رقمای یکا میتونین که انا تلفن کنین قد خودش گپ زنین. خب برادرو بعدی هم گفتن همونه که یکا مال خودش با گپ میزنه نشد هیچ چیز. وقتی که امی حالت دبد پیش مراجعت کردنش در خونش هر چیز دخوفکای و خلدلنیکای قولینای همه چیزش فروخته بود. به خاطری که قرضدار هم بود دیگه قرض هیچ که گرفتن نمیتونست. ای بانک هم قرضدار بود مجبور شد تمام چیز چوره خونه را فروخت. انا برای سومی کلان رسخود شده بود. بعد خلاصه که از در خونهش نداره همی پلس قولین یک طرف پلس اتو نداره که بگیم پرتویا. کدامید که میتونه خاصه برای الله این رقمای که انا زنگ بزنه یگون قولین خریده میتونین سومی قولین پرتوفتش میتونین ای برای الله کمک کنه که امی وضعیت هم ببرویا. فقط امی قچز یک نفر صاحب جای کارش کنین یا نفر گشت صاحب یک پلس قولین فرق نداره. مقصد که وقت خنک شده گه اختان میدونین. خلاص امی قچز بود ما شما خواهش کم پیش چی یکا موندن با میگم که کدامید که دست کمک درست کردین الله خیری همه تا قبول کنه. و یا برادر میرزانم داره در اروپا قرار داره. انا دامی یک گروپ هست دام گروپ هم هستم واقعا. الله برکت شده بگم او هم کمک خشروکگی سهم خچه گذاشتگی الله او را برکتش بده. خب الله همه تا نگهبان باشه. کانال بابا جان مدیا را دستگیری کنه برادرها انشالله که تا 30,000 شدیم. بگم مثل یک اویله شدیم.
ма аввал гуфта будам бародаро ки ма дар хели 100,000 дар кор неста ки дар ҳар як комментари ҳақоратам кунам. ма дар ҳамин кам бошава муъмини мусулмон боша тоҷики худам боша ин ҳамиш ма дар баҳса. алло ҳамата баракат бита барои лайкҳои мондагитон, барои дастгирӣ кардагитон. ма гапто надорам. алло ҳамата нигаҳбон боша. ҳамин лайкҳои шумое ки бигем видео паҳн мешава ва ҳамин бародарое ки эҳтиёҷманданд, апаҳое ки эҳтиёҷманданд ҳамира кӯмак мекунанд. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайкотон, барои кӯмак кардаантон. алло ҳамата нигаҳбон боша. дар куҷои гӯшаи дунё бошен. худованд нигаҳбонтон.